Kating ka na sa pangawawis. Nasa akin yung mga form. Ano? Nagano? Sabi. Wala. Kuha, guard! Baba, para di magkakot forward natin! Wala mga dito si CP3. Ano? CP3! Ay, ka na. No good. Nyari. Walang dyan. Lahat yung patas. Oh, Kerry. Ay, sila ito si Kerry. Kerry! 2 points yan! Tumaba kasi si Kerry. Kerry, oh. Bumagal eh. Bumagal, lupayat yung shoot ball din niya. Kumaya sa kusina. Open eh, open. Bili pa ako. Number 20 pass, break pass. Ay, hindi ko na naman nakuha! Hindi ko na naman nakuha! Oh! Nyari. Oh, lagi Jay, na Jay, sila. kailangan Jay, mag-ikat ko, Jay. Jay, Medyo marunong yan. Iikot mo lang. Ganun lang, susundan mo lang yan, oh. Dito. Ayun, idol pa rin. Sakto. Medyo ka. Dalawa kayo dyan. Wala. Grabe naman yun. Corner pa, no? 2 points lang, wala. Foul Tejada. First personal foul. First team foul. Tutri lang ha, tutri lang tayo, tutri lang. Naka-play na ba ito, Erwin? Bravo. Wala eh. Ito lang. Wala pa. Nakapay na yan. Pag nag-orange yan. 19 years old. Foul. Basket. Eh, huwag tatagil sa bantay. Foul number 43. Second personal foul. Second team foul. Oras, 8 minutes. Lamang ng 10. Ako lang ata sila. Ah, GP, bumaba ka na. sayang. Number 20, Ispero. Wow! You're good. Hindi ko lang yung suotin yan eh. Double mo na. 22. Ito na kayo pa. Kapag isa, Bumabol. bilang ko rin, no? Ay, nuwapan. Hey! 2 points yan! Send ko na sa'yo. Number 27, Kerry. Soto. In. Tejada. No good. Rebound ni Carlo. In. Mahabol kayo nyo, no? Uy. Ay, grabe. Grabe yung violation. Remaining time, 7 minutes. Hindi mo kaya makita ng sapatos. Bilardo. Captain Spero. Strike for 3. No good. Spero sa akin. Still Idol. Idol. Ang bilis. Nakuha nyo mo. Halo-halo. 20. 40 seconds to shoot. Idol ko lang yung 20 mo. 20. Limit bro. Pass to number 27. Back to 22. Try for 3. Wow. Basket count again. Habol. Foul number 2. Yeah. GP, bilang mo na ng tubig. Oo, samahan kita, man. Nag-FT natin, Jay. Video ko ito. Ito ako, Jay, oh. Tuso kayong iyak-iyak dyan. Palabas. Pasok ko dito. Oo, ang dami na DJ. Tuloy mo na. Bilardo. Wow, Ulat J. No good. Rebound 27. Back to Graho. Carlo Graho. Paano? No good. Oh. Nangyari. Sino? Technical number 20. Ng ring ones.
Technical lagi ang tunay ah. Tunay ka rin eh. Real one. Trek. Basket trick mo yan ha. Pasok lang. Pasok. Running for three. Ito na guys, kumahabol na. Dalawa na lang ang lamang ha. Matatlo pala. Sige. Kerry, hindi ka na ball. Uy, behind the box. 2 point yan, 20. Lima na, Kerry ha. Yeah. De Los Reyes, 20 ka. 22, tumalang yung traho. Try for three. Wala. Grabe defensive rebound dito. Ang bilis pa. Bata ka. Oh. Yun lang. Na-steal. 20 ginagawa ang bola. Back to Malina. 2. Orsal. 4-3. Abanda. 3 points. Take 5-13. Hey, yung pantay mo. Yung mo tao. Pasensya na yung mga naliwan sa mga tunay kasi yan. Kaya Hindi, isa. may dalawa. Mahal na isa naman. Walo. Bakbakan. Uwe, may laro eh. May laro. Ito na guys. Aral. Pasto. Taganos. 5-2. Short. Hey! Bumulaw. 4 minutes 50. Inside pass. Line violation number 1. Technology. Arakin. Altarin. Taganos. To the idol. No good. Defensive number 1. Ito na. Uy. Uy. Kakali. Uy. Foul Taganos. Ipabila lang po. Ay, di ba? Taganos. Box out! First personal foul. Huwag tatagilid sa pantay. Warning for penalty. 2 free throws para kay Ligaya. Ilang practice sa akin? Kailangan ko yata magwala sa practice ng bati-bati. Basket 1. 1-2 offense tayo. 1-2. Alas ba yun? 1-2. Randel. Ulit na yaga. 1-2. Uptake. Randel lagi. Randel. Bumangga sa postepo. Abaron. Pico de los Reyes. Wala. Pinagmada. Okay na! Pass break pass. 2 points number 20. Yeah, 22 ka! Sige na, isa ka! Maligaya. Inside pass ganito, number 27. Tumaltak, kumayot. No good. Rebound pa rin. 2 points, number 27. 35 seconds sa 7th quarter. Raquel, pass number 20. Foul. Usulet. Foul number 27, De Los Reyes. Into that. Rep, 17 pa yan si Big Boy. 27. 17 pala na ba niya? Okay? Meron, tol! Basta! Kuha na! Rep, 16 pala yan, 27. Okay lang, sige na. Okay lang, okay lang.
Maligaya. Box out! Box out! Wala. Rebound ni Tihada. Okay. 35-33. Dalawa. Tagano, 23. No good. Wow. Wala. Rebound ni 16. Mas nagulat eh. Sayang. Kapapakasa ako. Galawis ball. Outbound. Ikaw ang tabag. Ano kwarta na? Arahel. Panorin natin. Arahel. Mawawala ka. Dito sa kabila. 15 to shoot. Panorin natin. Balikan na natin. Finishing ka ba? 10 to shoot. Yung video ko. 2 points yan. 20. Ha? Laka! Ano tayo? Lapit! Tumol na! Sige na! Lapit na! Ano agad? Bata pa daw ng 20 ah. Tumol na! Kahit pala magtao-tao. 27. 2 points. Wala ka na malaban eh. Tao-tao din. No good. Depensa tayo! Ayaw. Ayos lang! 1 minute, 65 seconds. Kumain si Aiko. Pero, sulipat na. 2 points yan. Ang bilis na travel niya. Flight mode yun. 1 minute 35. Sa second quarter. Maligaya. Defense back. 15 to shoot. Anticipate natin! Yan! Yan! Number 1, 10 to shoot. Sabi! Same team. Ayan, ayan. Pabilihan ko na tayo. Sabi lang! Tagal sa. Noisy. Oh. No line violation. Real one's ball. Balik! Depensa! Pre, labas nyo maigi. Huwag kayong naiyak sa linya. Hindi nyo alam sa maayos eh. Huwag ako, kakalitan na sila guys. Nagbibigayan na, parang Pasko. Ayan na guys. Number 1. 10 to shoot. Maligaya for 3. 3 points. Ang 3 points nyo, nandun sa inyo lang. Pandi po ko. Nakalaban na namin. 15 to shoot. 10 to shoot. Nispero. Score 3. Tihada. 3 points. Papalitan sa guys ha. Bumabawi. Mamaya malalaman natin kung sino ang mabibigyan ng pamasko. 20 seconds. Starting second quarter. Wow. Box out! Box out! Nice. Walang shot na out. Symbol. Hanggang second lang ba? Real one's ball. 11 seconds. Hanggang second lang ba? 11 seconds. No shot na. Hanggang po dati nga. Dati Big boy. 16. 2 points. Full quarter din dati. Ha? Full quarter din dati. 1 second. End of the second quarter. Score natin 42. Change court, bola ng Malawis. Okay, manat. Natin to ha, kung bibigay sila ng pabasko. Tihada for 3. Short. Minsan delikado din natin kay Hati eh. Okay na. Alanganin na. Pangilingan. 2. Pase. 3-0. Malawis ball. Yan, ilalim ka! Huwag ganyan ka sa labas! Ilalim eh. Hangin score mo, papalitan na lang. Sir tayo. Wala pa mga kampigo ah. Score po, papalitan. Thank you po. Break pass. Oh! Buti Two na point. lang. Hindi ko asa. 22. Kasama ka na. Pinagpalit yung score. Again, both team. Again, both team.
Third quarter na po tayo. Pwede na pong ipasok lahat ng 19 years old. Okay? 19. Pasok isa. Tingnan. 19 kasi ito lahat eh. Under 19 nga, di ba? Ulitin ko yun. Tagano. Nasa isa sa Bumilang pa. 2. Try for 3. 3 points. Joseph! Ito! Lamang na lang apat, oh. Pase. Number 16, pase again. Closer. Wala. Rebound naman lagi. Oh. Salam. Paalala ko lang rin ha. Doon na hindi na kami just ngayon ha. Steal. Number 27. De Los Reyes ha. Sabi naman dun. 2 points for 27. Oras 7 minutes 50. Tumangga sa badol. Napantay eh. Gusto pantay. Bilago number 4. 3 points. Dahil din ako. Ang people sila ito sa inyo. 7-11. Din sila ba? Pase. Uy, tabi. Uy. Grabe. Naglakad eh. Si Idol, oh. Stepping stone eh. Magkakya sana. Ano? JP, lumapit ka! Bigyan mo ng screen! 15 to shoot! Tumabag ka sa mga Idol! Tagalos! Yun lang. Short! Rebound ng 22! Pangilinan! Ito na drapos, oh. 13 yung sarap din. 2 points for 13! Bigyan niyo ng screen si JP! Bernardo. Showtime. 3. No good. Rebound di pase. Pwede kaya dito si Boy. Tupanginan. Sinuspul. Bata pa kami doon, hindi ba lang eh. Jump set. Oh. Offensive rebound. Offensive. Number 22. Number 1. Kaya na sir ha. Taganos. Center ball na tayo. Ulap Way. Rebound number 13. Bata pa si Serpil. Kupanginan. No good. Substitution. Passing out. Wing. Carry. Pasok. Taganos out. Carry in. Relax lang. Ganyan na 6. Bilardo. Tumugal ng isang tres. Sa sarapan. Wala. Sige. Body number 13, no? Bata ko ito. 19 pa lang. Big boy. Wow. Reverse mo yun, ah. Bilardo. JP, wag kinang tira! Ito na pasok. Sayang. Foul number 16 yan. 16. Number 16. 2. Second personal foul. 17 foul. Last throw. Lamang na tatlo ah. Yan sa fourth quarter. Magbibigay ng pamasok sa mga to. Basket 1. Bumili ka. Lee. Isa pass. Wala. Number 20. Number 20 to Bilardo. Wow.
2 points yan. Belanggo. Nagkala yun. Ito. Bay. Balik, depensa. Ayan, Bay. Ang ilingan. Wow, easy basket. 2 points, oh. Nangyari rin. Pinadaki ka. 34. Tihaka, technical. Time out, mga tunay. Real one stop. Pumasok kami yung kanila. Oh, balik sila ng basketball. 15 to shoot. 10 to shoot. Wow. 2 points, number 20. Agawa ka ni Kerry dyan, idol. Oh, ito Kerry yan. Oh, diba? Effectiveness ni Kerry. Dispero. Wala. Oh. Out of bounds. 3-1 ball. Oh, bakit? Hindi na rin. Pito. Nawakan na eh. Backward violation. Kalawis ball. Atay, Stephen Curry. Uy! Bang! Stephen Curry! Stephen Curry! Pares. Patay, Kane! Tumbis na, direct ka na. Curry, gusto na. 3 minutes, 20 seconds. Tihada. Balkong. Okay lang. Pangilingan. Nalaman na siya. Bay. Pasko pangilingan. Uy, good ball. Then shoot. Substitution. Tatakin yan siya. Oh, balikan na ang lalabas. Labas na papalit. Sige, pasok na sir. Turo mo lang. Okay. Banat. Bilaso. No good. Again. Wow! Wow! Patay kayo rin, oh! Grabe mga pasol! 2-0 foul! Kerry mo yan ng freestyle. Tumawag ka ng screen. Number 20, second personal foul, 17 foul. Bola ng mga tunay. 3-1. Bumaksod Mga ka. tunay, walang KK yan. Kaya ang rewards eh. 90 po lahat yan ha. 19. Kaya ang rewards eh. Pangilinan. Wala. Focus lang. Nakapakatawa ito eh. Tumawag ka ng screen. Ayan na. Stephen Curry. Back to Raquel. Isay pasuriha. Ito ganda ng pasahan no. Wala lang. Uy, nabalik. Dispero. Light mode yan. 2 points, number 20. Ayun o, backshot ka ngayon, idol. Patay ka. Isa. 15 to shoot. Oh, nangyari. 3 seconds violation. Bola ng Kalawis. Balik mo backsword. Score 51-58. Pito ang hinahabol. Third quarter. 1 minute and 10 seconds. Tawag ng screen. Tejada, jump step. Tejada. Ayun. Pass ball. Wala. Offensive ka lang. Depensa, bawi. Offensive foul number 33. Tejada. Last 1 minute. Tignan mo na ito.
number 1. JP, May pasa. Break carry, libre, oh. Seconds na lang, 45 seconds. 15 carry. Kumasa! Kumasa lang, kumasa! Ipos kami! Nagkasayan na. Ngayon, alam mo na kung bakit Stephen Carey pangalan niya sa regate. Ako. Passport. Yan ba? Si Paul. Thirty-four. Okay. Sila na. Papasok na. 15 to shoot. Lakas na. Kung doon pa sana, no? Oh. Sige. Sabay. Paul Gallardo. Foul number 34. Subdivision. Ano? Opo, 15. Okay, yan. Uy! Ano kayo? Penalty na, penalty. Foul number 66. Penalty situation. 21 seconds remaining. Ayusin mo damit mo. No good. Last throw, Maligaya. Last 21 seconds. Basket 1. Go! Go! Arakel. Arakel. Oo. Pinabilis pala yun. Sige. Oh. Ipagkalot na siya, no? Traveling. 17 seconds. Ang nalalabit sa ating third quarter. Pangilinan. Pwede ka sa basket. Basket count. Foul number 16. Goes through. Oh, position number 1. Last 12 seconds. Okay. Last 5 seconds. Ang haba pa ito. Saba! Yung pala yung technique. Sabi ko sa mangga. Bata pa to, hindi pa lang yan. Nice defense, di ba? 15 to shoot. Nice na! Grabe! Paul! Wala! Paul! Yan! Ano yung sa idol eh? Sir, paalala ko lang ha. Ang motor. Bilang to. Lucky! Counted! Foul number 16. Singit. Number 16, tatlo ka na. May ads pa. Third personal foul. Kaya, First, team foul. yung pala. 2 free throws para kay Bilardo. Ayun. Dalawa. Puslo. Pato sa may tinaw. Ito yung goal. Second goal. 15 to shoot. Idol. Bang. Kapitan sa buko. Wala. Wala. Gurinya. Ay. Gori yun ah. Iba. Gary! Dito pa lang. Gary! Second personal foul. First team foul. Kaya dalawa ka na. Andun yung chapasok sa kabila po. Kulang siya. Tayo David dun. Oo, may sakit nga daw siya. Basket. Yan na.
Ayun yun na, tawag dito. Oy, kalat kayo! Lapit! Tejada. Ito isa! Ito ba ball? Diretso, Gideon! Tuloy. 2. Aganos, 2. Shaky Kelly. Kelly! Kelly! Sakto mo na yan. Kelly. Number 1, Steel. Hindi pa din. Pinigil ito. 2 points for 20. Ako sasabi nga, no? May 1 defense. Salubog na! Number 1, Isal Pax. Number 6, Maligaya. Tupanginan. No good. Di ba nilado? Ate, ate, ate. Ads. Ayan na. Foul number 27. Substitution. Sir, turunin na lang. Pasok Foul ka. number 27. Pasok kay Gary. Bisa Sir, mo. motor. Box out ka. Box out mo ako na. Sab. Bisa mo. Bisa mo. Ken. Number 27, Los Reyes. Sir, pasok na. Tatlo ka na. Second team foul first. Personal foul. Ito pasabi ko yung gumagawa dyan, 27 kasi Okay ba na? Lutuhan pa. Guy! bigyan mo na, shoot mo yun. 15 to shoot. Balazo. 3 points. Naman. Mga babae lang ako. Tingnan natin yung mga kabusto dito. Uy, pantan. Steal number 20. Kasi kayo ano, 22. Cisneros. Wow. Awa! Wow. Tubilato. Ano ang patubo? Cisneros. No? Wow. 13. Gago. 31 talaga lang si Idol. 31 bigay. 31 zero. PhD niya. Magkano ba bayad ng technical? Third team foul. Walang bayad, gagi. 3-1. Ngayon, dami technical. Tubilato. Pati bayad ng papa. Right for Tapos, 3. Short. Pass break pass to Los Reyes. Jet, salubo! Full stop yun ah. Wala. Kanya pa rin. Grabe. 2 points na Los Reyes. Inuwi ko pa. 19 pa lang po yan. Los Reyes. Oh. Like na yung ano. Joseph! Sabi ko sa iyo, sagot nyo. 19. Ulo, ulo. Ako sa buho ko. Tingin mo lang ko. Pass break pass. Gusto lang ko na ito. Bilis, bilis. Tumanginan. Try for 3. Short. Wala. Open sa biwan number 27. Kumalandag. Kumayot. Oh. Di ba ulo? Pasok ka. Dito mo si JP. Substitution. Sino ba ulit? JP. Sorry. Bilardo. Gagawa, di ka malalam. Third personal foul. Second team foul. Oras 5 minutes 47. Sa ating fourth quarter. Same goal. Takbo ko na dito. Dalawa no. Ayaw mo na. 9 to shoot. Kapo. Ayan. Isa pa, may isa ka pa. Sana lang. Jen! Same goal ba? Jen! 8 to shoot. Graduate. Jen! 8 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Ate, Simon. Fast break na, nawala pa. Naging try Wala pa. lang. Sniper na 135, Kuwait Blue. Sir, pagdanggal mo po sa court. Ay, sa court. Sa gate. Yo! 125. Happy job! Sir, kasalulo na. Yan! Nablock. Nice! On the way na pala. Kasulok. Pensa. Lalit. Nakaharang sa gate. Taas kamay. Napagod. Nagbibigisan po sila. Diretso, Jen. Hoy! Okay lang! Hands po. Okay lang daw yun. Ano lang, Helen. Okay na, subukan namin. Foul Maligaya. Beautiful. Bumahali sa kanya. Nakailangan pa po yung Sababon na lang yung nakalaban namin. fourth team foul. Warning na. Parang sa amin yan eh, namimigay ng pera. Bola ng Kalawis. Hawak na mo. Again. Nakalaban namin yun eh, nakalaban. 76 degrees. Pasok din.
5 for 3. Wala. Kumana. Ikogi. 21. Joseph, depende na. Remaining time 4 minutes. Huli mo na. 47 seconds. Laban sa screen. Maligaya. 10 to shoot. Wow. Oh, wow. Marami na kaming technical eh. Ang ganda yan, tutok. Okay. Maligaya number 6 sa technical. Puro technical lang ito. Dapat po tayo sa loob ng 3 days. Magkano ba yun? 300 to? Ads mo, 500 to? Hindi, 1,000 kayo kailangan kita. Pasensya lang, mga tuloy ka na Bayad Pag ads mo, 1,000. Dito, wala. Nakans po kasi ito. lahat yan 19. 19 pababa. Oo. Okay? Ay, bata yung lalaro na. Ano sir? Sabi ko sir, pasok sir, pasok. Sayang, uuuli ka sa kapila. 19 yung pababa eh. So, okay, balik. 4 minutes 30. Please, Sap? Banyoy na. 15 to shoot. Plus James. Agad sa kalado. Yari ka kayo. Highlights na. Depensa, depensa. Mamaya mo siya. 15 to shoot. Paglingan. Taas kamay. 0. Bola, isang kamay sa bola. 10 to shoot. Isang kamay sa bola. Shut up. 5 to shoot. 15. Baba na! Kalat! Kalat! Uy! Last 1 minute. Takot! Easy lang daw. Iba di Pangilinan, Pasbrik Pasko. Ay, ito no? Ito. Uy! Yung mga. Mati na. Zero si Joseph. Isa pa lang yan. Round number 20. Joseph, tina na. Six Pinapasa pa. Takot mo padalitan eh. Ganyan talaga yan. Substitution. Sep, tina na yun eh. Uwe, pasok na sir. Tuloy nyo na po. Nagugutom na ako kakanood sa inyo. Tapos wala po siya. Number 20. Mispero. Third person, foul, third. 3 fouls. 2 free throws. Dahil tayo. Tayo ni tayo. Basket. Tayo. Isa. Mga kahabol kaya ako. Mga tunay. 3-1. 19 under. Idol. 3:45. 3 minutes 45 seconds. Ulit ko. Ulit 3 minuto. Up. Serte, serte. Foul 0. Hold daw, hold. Penalty. Tira lang, Stanley ah. Tira ka lang. Masaligyan nyo na! Uli ba? Nakakalasin ka ni Stanley. Nakakalasin ka mo. Yan lahat. Tulong sa rebound! Sayang, wala. Remaining time 3 minutes Swimming sana sa 41. bosay. Ano naman? Bakit na naman? Ako kami doon. Score. Alam mo naman, Alamig ka rin. Alamig. Nabang 10 ha. Remaining 40. Pang ano? 10 ihahabol ng mga tunay. Patay kayo. Itihada na ako. Okay naman. Puro lang parang baboy. Dude. Baboy na. 2 minutes na nga. 3 minutes 24. Pasok na. Oras gamit sa Turo nyo lang yan kung sino. Sabi mo sa kulit na lang. Pramidya yan. Ano yan? 3 minutes na lang gamit. Muntik na matrahed dyan. Huli. Hira na yun. 3 minuto. 3 minutes 24. Kaya nga bumili siya pasok eh. Hintayin niyo pag nireveal yung isa namin eh. nice again! Bonus yan. Si Mark. Ready?
Ano yan? Mas quarter na yun, di ba? Ah, 3 minutes. Kamuraho. Nice one, nice one. Oh, sa mukha. Baba! Batak center ko. Nice, nice, nice. Foul number 17. Illegal hacking yun eh. 17, first personal foul. Tawagin for penalty. May idol, spin. Pakilaan din sa goal line. Nice one. Ito sunod ng pasado. Oh, sino? Sino? Ano naman? 15. Oh, technical. Number 15. Time mo to? Patay mo. Okay, tuloy lang. Tuloy nyo lang. Hindi pa kayo naman. Kaya wala ko ha, 19 na sila lahat. Under. So, ibig sabihin, 18. 18, 17. Hindi ba, 14 natin. Ano yung 14? Ayan, side to. Mangat. Pesa, matuto! Wala na rin 1. Tignan natin kung baka habol. Ganyan! Last 2 minutes and 55 seconds. Wow! Hindi ka natin lahat. Ay, finger. Wala ko. Grabe. Di pa. Wala pa! Oh, penalty. Anli Paul ka. Anli. Bilang first personal foul penalty. Naka-cheat ka. Parang silog. Okay. Sabi na Paul. Malaman natin. Hey! Nakabago fix. Jermaine ka. Jermaine. Takbo ka na. Okay. Ayun, kahit si Felix. 3 minutes, 2 minutes, and 45 seconds. Oh, warning. Coach. Foul number 27. Penalty. Ano yan? Number 27. Fourth personal foul. Idol, apat ka na. Maganda lang. Kaya mo yan Mo, Joseph. Sa moment. 2 minutes, 41. Maganda mo lang ba yan? Kaya yung kawa ko biyaso. Oo. Port na. Last throw, pakilada. FT na. Wala pa. Wala pa ako wala nga. Wala si Kuliwag. Basket 1. Oil ako oil. Wala ka yun. Lamang mga kalawi. Jen! Bisa mo, Gel? 2 minutes, 35. Sa bola! Sa kamay na! Sa bola! Sa kamay na! Sa bola! Malaki rin. Poste tayo sa Number 27. Sino ba ulit? Mas tayo pa sa Number wala. 20. Kung panay shoot eh. Pasok na. Hello. Sir, sino ba yung motor na Honda? Kulay yellow. 135 sniper, kulay blue. Palipat na ko sa Palmera. Sir, mabuyo po ng 135 na sniper. Ayaw at mabuyo. Bigay! Nice. Break na! Diretso na! Break na! Labas! Oras! 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 Corner pass, may idol. Wala. Tuwani Carlo. Kaliwa! Wow, 2 points yan. Number 18. Uy! De los Reyes. Wow, Gile. Coach, time out. Gile. Time out. Malawi. Lapit kayo! Lapit! Stanley, huwag ka bumaba agad! Ge! Oras tayo! Hello. Hindi na mo. Naging bago. Number 20. Fourth personal foul. Uy! Walang pata.
Tejada, personal foul. Bulanto, apat ka na. Apat pa lang. Tatlo kayo dyan mabibigyan ng diploma. Ay, gabi. Tutok pa. Yes, atake! Bide. Tito, ang hinahabol. Maraming tunay. Ha? Wala lang. Ano pa naman? Ano? Mga daddy na yun eh. Pito. Hindi natin kung masama dito. Hawak! Hindi na yan. Bilang to 2 points. Stanley. Next, 1 minute and 10 seconds. Next, 1 minute. Mabilis na lang! Sa ating fourth quarter, Nagre-reflex na nagkukulay ako. siyam ang hinahabol ng mga tunay. Hantot lang, sir. Kung yung bigyan ng pamasko, kung nabigyan ng pamasko, Kaya Braho, may idol, 2 points yan. Yes, 14 seconds. Kaya Sino ba yan? Oh, 1. Bourbon. 40 seconds na Okay, Panalo na. Matik yan. Last 40 seconds. Panalo na. Wala si Bro. Wala yung mga Mamaya Wala darating. FT. Alam mo lang. Awig daw mga kasama sa FT. Ang ready ko. Hindi ko bibigay form nyo. Bahala kayo. Tampo. Okay, kakain na namin para sa'yo. Subo kasi pag ano, kami nakain. Yan, susubo mo. Subo mo na. Video ka na lang. Subo nyo ta. Hindi, uwi nyo na yung mga form pre. Bibigay ko na sa inyo. Wow! 2008 ka ba yan? Last 35 seconds. Okay, nice ka over. Oras! Ya, oras ya. Balik kayo dito. Balik kayo. Tapos Ganda ng bulit sa'yo. 34 seconds. Hawak na lang. 30 seconds. Masa. Okay na. 15 to shoot. Stanley. Okay na, sumunod. Pelado, Dile. 2 points yan. Last 15 seconds. Steve. Dile. Ang lahi ng points. Tumanginan. Last 7 seconds.